السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. मरादारिम बलोच राजे मीरो मंगेहिम बच्चो शहनाजो महनाजें दुत्तगो शाही तबे मातुगहार। शैताना कसम वार्त कि इंसान रद देगा, इंसान रेपी नगा, इंसान चराहा गार कनगा आरा आई राह दूर दारगा मन हर कारी कना हर राही रहो। व अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम जवाब फरमान कुत उखरुज मिन्हा तो चेदा नुदरा उदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ताज़ीम हुक्म दातत वती मलकूती मखलूक़ात रहा और उधर शैतान हम गुनत हुक्म बुद चेदत दर قال اخرج منها در چئی जन्नती चागिर्दो चई जन्नता और चई नेमता दर मज़ऊमन हमें हालती दर के मन अल्लाह हिज्म गज़ब ती बढ़ा है। मदहूरन हमें हालत है कि मनी लानत हम ती पुश्ता है। हमेशा अल्लाह गज़ब शैतान सरा व हमेशा अल्लाह लानत शैतान सरा दमानी नयत के अल्लाह गज़ब च शैतान सरद भी या अल्लाह लानत च शैतान बड्ड दूरित गुड़ हमा इंसान के हर गामा शैतान रंदर हो गए अंदाजा बेजंत के छी कट्टेगा है वह छी बात देगा इबू तई हाल कि तो चेदा बेबहरे मन अल्लाह गज़ब व लानत ती बड्डा गोनंगो व आकस के तो टहल कने के मनिश रद दे मनी खबर जूरान तुमान आया ना वती हमराह कना तरक कमान पादा है यला बरो हर चीज कने पे लमन तबअक मिनहु कसी के च इंसान तई परमा बरियत का च बनी आदम कसी के तई राह बरोत लअमलअन जहन्नम मिनकुम अजमईन गुड़े ए हम मनी कौले कि मन चतो च आयन च शुमा द्रोहीना जहन्नम पुर कना बलाही जहन्नमी वर्द रोजी लूटी तो वह तो हमा कसान च इंसान के मन अल्लाह हुक्म यले कन तो तई दुम्बा गिरत तैयार पे तई मस्त इव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिज्म गज़ब निदार बुत गो शैताना नु दूमी गोरा अल्लाह फजल करम पिचार के वया आदम ओ आदम
اسکن انت و زوجک الجنة، همه جنت که وادی شما هسته جهمنت بيت همه ده. شما اذا بسيل ونداري نيابتك من انده همه ده، شما ملكي شما لوگي شما جاگه. فكلا من حيث شئتما، و این جنت که چا هزاران در هزار قسم وردینی چیزا پر، شما دو نفر چه کنه. فکلا منها، چه ای جنت و جنت نعمتا، هر پیمین چیزی که شما دل لوٹید هر کجا بوئے. بل یک کاری کنگی ولا تقربا هذه الشجرة، یک درخت الله رب العزت آینا پیش داشت و فرمانی کرد که ایشی کرا مروه. هذه تمام الجنة شو بيجي إذا دست مجال إشرا موارد دوری ہے بری ولا تقربا، شی نزدیکا هم مروید که بوت کن که وتا داشت مکنه تو ہما حکم کی شمار دے ایک بوتا دا حکم بپروشد. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. چکہ اگر شما اید رحچے گورا شتے تو اید رحچے بابتا شما من اللہ حکم پروشت گوڑا شما ظلم کنو بدو تسرا. فوسوس لهم الشيطان، چونکہ شیطان و اللہ دربارہ ای قسم و سوگن وارتد کہ من نیلا آدم و آدمی ذاتا و ای اولادا نیلا نیش. گوڑا شیطان آہتو چدور سیدنا آدم علیہ السلام آرا و ای بی بی آرا. خير بيبي حواء رضي الله عنها حضرت آدم عليه السلام الزوجة وأي جند جانے وجود حصہ بلے ما ایدگی بنینوئے انسان بيبي یعنی مزن مات بلوک بلوچی بگوشینی بعض نامنتی لحتی علاقیاں ماتی لحتی علاقیاں بی بی و لحتی بشم همسایگین قومانی تها مادر بزرگ چدور انچو که این متوجه ببن اشانا چدور دلا دور دیاں بو ہمیں خبر. و شیطان مقصد چیت لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآته. شیطان مقصد آدوئی نانا بے پردہ کنگت تاکہ آیانی جان وجود ہما حصہ کے اللہ ستر پردہ کرتا آپ ایک دیگر دیما بچ بھی. نیت آئی ہمشیت مقصد آئی ہمیشہ بلے آدم علیہ السلام و بی بی حوائی رچی گو ما نهاكما ربكما شما پروردگار شما را چه اید راه چه ورگا پدگی مقصدی منه نکرد. الله شما را پا ای مقصدی منه کرتا که اگر شما اید راه چه بواره گوڑا شما عبدالعبادی جنتی بے گوڑا شما چه جنتا درکنگ نبید و شما فرشتہ جوڑ بے. این وقتی شما انسان ہے پتہ شما فرشتہ جوڑ بے. فرشتہ یعنی ای خوبی ہیں ای کمال ہیں ای شری ہیں. فرشتہ یعنی صفت بیان کرنے گا لگے. و آپ بزرگواران کے جنت آرہ دیستت و جنت نعمت آرہ دیستت آئینہ ای اندازہ ہے کہ اگر ماچا ای جنت در بیائیں گوڑا تو ماچے فائدہ.
ومشى أرد كبتا إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. تاكي شما فرشتة ما بي الله مقصد مشي، وتاكي شما أبد الآبادي إذا جهمند ما بي الله لوتي شما شيء بقليني. الشيطان چهمودا چهم اول روچا گو اولی انسانا وتی ایک کاروائی شروع کر تو آیا نا تا یک اندازے رد دے گا کامیاب و ای کامیابی شیطان کمال نہ ہے، در اصل اللہ رب العزت مشیتت کے حضرت آدم علیہ السلام ای کہول چھ جنتا پس زمین پہ آیات و ای مقصد خاطر اللہ رب العزت آیانا ای موقعات کے آج چیزی کے پنینو انسان نسل دیما روگے مرحلیں اودی کاری نہیں ای واسطہ ہمیں زمین و مرچینگا حمدہ اوشتی تو انشاءاللہ چھ حمدہ دیم ترے دیوانے تھا أميغا بانديما براني كان الله رب العزت كوتاهي اندرغوز كانت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه